سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروز ویدیوی ما بهترین دوایگاه ها دخترا. ما در شهر نوسیبیرسک خلاقسکی رینک تریبی قرار داریم. انا اینجا خلاقسکی رینک دو پرا مگزین استانوفka 19. Bilirsiniz ki burada demişe dokuni ما دخترا. نگاه کنید سтрелка موندگی من برای در، یعنی برای درکی در دانی دو پرنده درشه. اینجا داره ویخدی ما وای پرد داری کافه دخترا مباینمون بستگی ما این پر، یعنی این در میداریم. ما سر کردیم من این دوایگاه عجایبات خوش رو بیلماندا دخترا. کاتیسش بهترین نگینکاش سواروفسکی 4 نمود میرسید که رو اکران ببینید نلیچی هست. размеру 46 تا 56. نکی مالا میرکه دخترا می размери مدیلانگی 46 نکی 42 44 طوری میگیرد. برکاش نمیخواد نگیندار دو برای که اینی разрезаш نگیندار نگیناش نمیریزه دخترا. پوچاش میخواد کشادگ نیه обычный شیمکای обычный 4 نمود رسید که رو اکران ببینید نلیچی هست دخترا. قدش درازی خوش روه. انمی رسیدگاه ها هست برای فروش دخترا. تنی مدیل با نگاه کنید چخیل، یعنی تنی مدیلانگی رسیدگاهش نیست دخترا. برای که سویتاش من برای شما موندم که یعنی نگاه کنید، یعنی مدیل کنده چخیل میستد لباس سویتاش نیست نکیزا ساختو نموده دخترش تنی مدیلانگی با 4 نمود این پلچت کریم دخترا که رسیدگاهی که روی اکران ببینید نلیچی هست، یعنی живой ویدیو اینها. живой ویدیو به اهمیتی رسیدگاه هاش و بسیاری که من مدیلکای منم شاید همون رسیدگاه نه برای من تنی مدیل با ایستادن میمونم که شما ببینید که تنی آدم چه میشه. خیلی این تنی منیکن دیگه تنی آدم خودش دیگه دخترا. برای همین نگاه کنید رسیدگاهی نگاه کنید کدام رسیدگاهی که شما با مقال اسکرین شات کنید پرتای نمره واتساپ من روی اکراننده. ما شهر نوسیبیرسکند آدمی که در شهر نوسیبیرسکید مرحمت کنید دکان ما با هوا نقض میشه ان شاء الله. بیایید نگاه کنید پوشید دیده بعد خریداری کنید دخترا. آدمایی که دیگه شهرنده هستید отправка میکنیم طریق پوچتی روسیه دخترا. انا 4 نمود با مدل که خوش رو آوردیم پوچش کلیاش های دخترا. انا ساخته نمودی که روی اکرانم ببینید نلیچی هست، یعنی پایینش رزینکا متریالش لیون یگان چیز نمیشه دخترا. شوشتشتم باشه خودش به دوغم نمیگیرد پت هم نمیزند اتوکام نمیکنید. این متریالای میشوید و میپاشید اتار گرفته دخترا. سابوکاک دخترا که قداشون پسته اینها درازی خوش میشه. قدش 1 متر دخترا. قدیم دختری که ببینید پشتگی 75 این خودش مودش اوورسایز آستیناش کشادگی فناریک میگوید. 5 نمود می رسید که ماهای دخترا سیاش مای وقتی که من ویدیو سیامکا کرده بودم سیاش اداشتگی بود. با من تا ویدیو موندنه سیاشم پلوچت کنیم رو باشکچه تنش سر دادگی دخترا تنش борикаг не атаки каш پایینشه خیلی کشادگ دختگی. رسیدگاهی که روی اکران میبینید همین ها نلیچی از 5 تا متریالاش متریالا با گاب نه دخترا. متریالای آب شوشتشتو میپوشید ها دوغا نمیگیرد بینور نمیشه دخترا. متریالای نقص مرحمت کنید کدام رسیدگاهی که معقول شما بس کنید شاپ کنید پرتید اطراف کنیم طریق پاچتی روسیه دخترا. доставка 1 کیلو بر 400 روبل. همه شهر بنیه دخترا. شهرهای مگدان، خبر، سخالین، نخودکا، امورسک اوبلاست. انا این خیلی شهرها کمتر دستافکاشون قیمت عصبی که پاچتاشون یعنی شهرشون دور برای همین کمتر قیمت میگیرد. من تاچ نمیدونم چند پول میگیره. وقتی که می شهرهایی که دور می نویسن من میگم ادرستون پرتایید من پشتی دیده میگم 500 میگیرد بعضی جا 550 میگیرد 600 میگیرد مگدن و بشه قیمت تر میگیرد دخترو. برای همین مرحمت کنید که به کدامش معقول اسکرین شات کنید پرتایید. یه نمود رو باشکی که میبینید شما اینها دراز قدش یگو 15 یگو 20 دخترا. размераш стандарт یعنی 42 تا 48 میرد. انا من تنی مدیلا نگاه کنید چقدر خوش روه. حاضر با مثال روباشکا استیل روباشکای مودا یعنی گریباندار مثال مودا شد دخترا. لباسکای گریباندار کیم خیلی پیش گریبان پشتگی حاضر گریبان مودا یعنی با انا این نمود دخترا و جنسی تان که خیبه چیست خیبه تان که جنسی خیبه دخترا.
расветкаҳое ки мебинед рӯи экрананда аҷоибот хушрӯтани одам ба пафта меистад скромне духтаро бисёрон бинан каротки мугона лекин духтаро ки шанбе бозор омадан мана адакон харидан нависид комментария ба духтаро чихел шуд танотон ба чихел яъне ҳамсаратон ба мақбул шуд мардакотон чихел қабул кардан дидан бисёрошон гуфтанд каротки вақте ки пошта буромдан беҳад мақбул шуд барое ки аз оношон поинтар почои пошаш калон кушод яъне клёш хушрӯ маъқул барои ҳамин духтаро марҳамат кунед манам ҳаракат мекунам ки чизое ки барои мувофиқи занакое ки худому пошак бошад штоби калта кӯта тангтор не свободно кушодак хел сохту намуд мебиёрам основной духтаро иҳо калон аз 46 то 54 лекин иҳо балши мерка духтаро материалош аҷоибот материалиҳо лион шутум поштагиҳо духтаро чизои нағз качестваш нағз духтаро аллакай ман чиз гирифта спортивни поштагиҳо медонад духтаро ки ман чихел качество мефурӯшам медонанд ман нархи қиматам намефурӯшам духтаро нархҳо дастрас ки ба кадом расветкаш маъқул скриншот кунед партоед духтаро шимош клёш свободный кушодак ҳамаш аз ону поён меистоад ягонаташ калтаче ки масалан коте ки ин хел не ҳамаш куртаҳои хушрӯи пафта меистодагӣ бо ман айн намудако овардем духтаро 5 намуд расветка 42 то 50 расветкаи ки рӯи экран бинед наличи ҳаст духтаро отправки ма шаҳр Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешавад тариқи почти Россия духтаро нами расветкаҳо ҳаст наличи ва барои духтарчо аҷоибот хушрӯ материалаш Сингапур беҳад чизи нағз духтаро шуштум поштаги чиз Сингапур инам утюкам намкунед мешӯеду поштам мегиред ниҳоя анамин 5 намуд яъне расветкаша расветка ки рӯи экран дидид наличи ҳаст духтаро марҳамат кунед кадом расветкаш маъқул бошад скриншот кунед партоед номерои имо ватсаби ман рӯи экрананда основной ватсап хай имоям нагӯям барое ки имо чихел дарои рекламаҳо бадаромдум бурувими чихемшад на основной ватсап ки бисёриҳо имобам телефон мекунам бисёри имо ба Тоҷикистон телефон мешавад ки баросташ ма основной ватсап ки ватсап ами ватсап мена сохранит кунед +7 ки сохранит кунед полный вай ман мебурад ватсаби ман яъне мебурад нависид кадоми светаш маъқул скриншот кунед отметка монид размертон нависид бо пафтор ҳамин лапша получат кардем духтаро ки пурсида будан распродажа намеҳои фурохта тамом кардаги будан бо ман на получат кардам духтаро ки пурсидан ҳамин размер гуфтам не тамом шуд ман бо мебиёд гуфтам роҳбо буд бо мебиёд савол додан ки апа агар биёд ҳамин нархи распродажа мемонед меҳамин чизакоя ман бо сухани ҳамоҳо шудам мана бо нархи распродажа барои шумо мондам 1500 рубли почаш клёш хушрӯе ки пафта меистад нагез размеро мала мерка духтаро сразу гуам размеро мала мерка расветкаи ки рӯи экрананда бинед наличи ҳаст ами расветкаи ман пафтор получат кардам нархҳо шумо нархи распродажа барои шумо духтаро марҳамат кунед кадом расветкае ки маъқул скриншот кунед партоед отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия тариқи почти Россия равон карда мешавад духтаро ҳамин расветкае ки рӯи экранам бинед яъне наличи ҳаст паплино духтаро паплинако хати почаш духтаро пафтор получат кардем ин ҳамин расветкаҳоша як намуд дига бо 1300 бо як намуд дига хушрӯш буд духтаро ва ҳош ин ҳафта мешавад мехел гребон дора ки пешош мехел рабочий пуговицаш рабочий мехел сохту намуду духташ духтаро бовар кунед чем дӯзондана ба фикри ман одаме ки размерашон ҳаян ҳамиҳо беҳтар барои рӯи хонапошӣ барое ки як чевара музир то 1000 рубл мудозад як паплинакоя хай чихел гуам ин бисёриҳои гапашон бисёри занакҳо мебинанд чиам дӯзондан ҳамин тайёркое ки пошим хубтар ҳам арзон ҳам ози чеваро ки масалан мудозан ҳамин шаҳри мо кума ин шаҳри Новосибирскам ҳама ҷошо намедонам хай одамое ки чеваро ки ман медонам яъне 700 рубл сар мекунанд то 1000 рубл бенигино 700 800 нигиндоро 1000 то 1200 мудозим гуфтанд ҳамон одаме ки ман медонам таъин мекунам ҳамин хел нарху навошам мумкин шояд ҳаян Новосибирскандан 500 бам дозан 600 бам дозан накис имина ҳамин одаме ки ман медонам ози тагим комментария менависанд ки не шумо хато гуфтед фалонсон хай одаме ки ман медонам духтаро дар назар дорам барои ҳамин
расветкое ки шумо ба кадомиш махқул скриншот кунед партоед отправки мо ҳар рӯз тариқи почта равон кардем мешавад духтуро. Фақат почта ман авито валбрес азон ин хело не духтуро, фақат почта ки равон мекунам, барое ки почтаи давлатӣ 100% вай ман боварӣ майва почта ба барое ки мо уже 4 сол боз қати почта кор мекунам ку почта давлатӣ духтуро 100% яъне ҷавобгӯ. хай бисёриҳо авито мегӯянд авитои вай силкаша парто вай чизи хар гапу кораш бисёр. Ман бисёритар вақтамам не духтуро гапи росташ магазин савдо мекунам, бачаҳо майда хай корхона почта ман ба вай шудагӣ, ман почта ба омӯхта шудагӣ, кори ман почтагӣ барои ман сабуктар. нигоҳ кунед ҳамин хебечаҳо барои духтарчаҳо палушад кардем, барои занҳое ки размеро ки мепӯшанд рӯи экрананда. Размераш мала мерка 46 размер 42 ба туорем биёд духтаро. Коротки хебе маечни яъне расветкое ки рӯи экранан дидид наличи ҳаст 1400 аҷоибот нағзкак духтаро. бо ай намуд расветкое ки рӯи экранан бинед наличи ҳаст духтаро. Размерош стандарт аз 42 то 48 бисёрам мондагӣ не. бо ин хебеҳо пулчат кардем барои модаро 1500 рубли 50 то 60 размера сиё тагаш кабут. нигоҳ кунед расветкоша. ин расветкое ки рӯи экран бинед наличи ҳаст духтаро. отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешавад. чор намуд расветкаш аст духтаро. отправка мо ҳай тариқи почти Россия духтаро. ҳама шаҳр ба отправка мекунем мо тариқи почти Россия. бо ай намуда кошаи духтаро ин расветкое ки рӯи экран бинед наличи ҳаст. инам хебе рӯи пешашам хеб фасонак, пешашам аҳмин пишташам аҳмин духтаро. чор намуд ин расветкое ки рӯи экран бинед наличи ҳаст духтаро. хебеҳо барои модаро аҷоибот нағз. ин материала яъне ин материалу ин духту сохта 90% аллакай занакои мо поштагӣ медонанд ин чихе чиз. ба ин намуд ҳай духтаро ин намуд овардем. ин ман хай видео кардем не копия намин бо живой видео мекунам нарядни духтаро. материалош аҷоибот хушро нозукак барои духтаракое ки нозукака яъне 42 то 48 расветка и размераш ду намуд ами расветкаш аст. отправка мекунем тамоми шаҳри Россия. ба ин буд имрӯзи видеои мо. боқи саломат бошед то видеоҳои оянда.